लोगों को ये वाला पोएम आता है? मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ तो मर जाएगी, बाहर निकालो तो नहीं, गलत हो गया। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। कितना अच्छा ना? अब तुम कुछ बोलो। हाँ, আমার মনে পড়ছে একটু हम बोलेंगे मगर কিন্তু বাংলাতে। হ্যাঁ, তুমি কিন্তু রাগ করবে না। ঠিক আছে তুই বল না, তারপর আমিও একটা পোয়েম বলবো তোদেরকে। আম পাতা ঝোড়া ঝোড়া, মারবো চাপুক চড়বে ঘোড়া, ওরে বিবি সরে দাঁড়া, আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া খেপেছে, বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে, অল রাইট ভেরি গুড, মেম খায় চা বিস্কুট। এবার তুই বল। मगर ये कौन सा पोएम था? आम पाता झोरा झोरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और सुनो ना, तुम ना हिंदी पोएम बोलना, ठीक है? না তুই বাংলা পোয়েম বলবি। ঠিক আছে, আমার বাংলা পোয়েম শুনতে ভালো লাগে না, আমি ইংলিশ পোয়েম বলবো। আমার যেটা ভালো লাগবে আমি সেটাই বলবো। ঠিক है तुम बोलो, ठीक है? जॉनी जॉनी यस पापा, eating sugar no पापा, telling lie no पापा। हम तो भूल गए, मम्मी ने पढ़ाए थे मगर मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तुमको याद है? तुम बोलो। हाँ, मोनी तो आछे, याद तो है, हम कोशिश कर रहे हैं, रुको। जॉनी जॉनी यस पापा, eating sugar no पापा, telling lies no पापा, open your mouth ha ha ha। দেখেছিস, আমার মনে আছে, আমাকে মাম্মা একবার পড়িয়েছে, আমার পুরোটা মনে আছে। হি হি হি। हाँ ठीक है, अच्छा है, चलो हम लोगों को भी अभी याद आ गया है, चलो क्लास में, नहीं तो मैम डांटेगी। আমার লাস্টেরটা মনে ছিল না, এবার ম্যাম ধরলে আমারও মনে পড়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।